Bokar Traoré ne bɛ n tigɛ don joona joona l'observatoire fasiriba n'o ye Usmane Moriba ayiwa Bokar yani an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye ale bɛ nɛgɛjuru la Bokar Traoré o kuma an bɛ ka karamɔgɔ makɔnɔ ayiwa min ye ɲangili mun ta bɛ ka an ka dankun datugu Bokar min ye chambre de commerce d'industrie du Mali u kɛn bɛ ka kibaruya duman dɔ di malidenw ma karamɔgɔ Daba Tunkara a n'a don ni ka kibaruya tɔ d'a ma o kuma an b'a ka bila la. L'observateur Ousmane Moriba Bokar nin ye ale ka sɛbɛnni ye a y'a yira k'a fɔ jɔfɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ da don dɔ est-ce que min ye dankɔrɔba n'o ye Manden masa ye a taara Ibrahim Boubacar Keita a t'i ye bilen min kɔfɛ fasiriba ko kadi tɛmɛnen Bokar min ye sanga ye a santalamana malidenw ye ni k'a yira k'a fɔ Manden masa Mali masakɛ kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye diɲɛ to min ye kibaruya ye a kɛra tiɲɛ ye Bokar Traoré ka kɔn o kuma ɲɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ waati bɛɛ lajɛlen a bɛ santalama k'a yira k'a fɔ ko Manden masa ye diɲɛ to Bokar ko in bɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa sɔrɔ nkalon don nka Zenata o kɛra tiɲɛ ye fasiriba ko a ko min ye Manden masa ye a gɔnnen ko ka bɔ fanga la Bokar Traoré farisogo kɔni o jolen kun tɛ miirijugu bɛ sen na Bokar Traoré taa ni ka segin bɛ kɛ furakɛli yɔrɔ la Bokar Traoré min ye taa ni ka segin bana o tɛ maa to fasiriba ko a ko min kɔni malidenw ye an bɛ kasi la malidenw an bɛ kinikini la sabu min kɔni ye saya n'o donna ni ɲɔgɔn cɛ Bokar Traoré jagoya misi bɛ na fasiriba ko janko maa min ye jamana mara ko ɲinɛ tɛ se ka ko kɔ abada o kuma san 100 ɲinɛ kɔfɛ a bɛ fɔ ko Mali masakɛ kɔrɔ fasiriba ko min ye malidenw bɔra ni ka wote Manden masa Ibrahim Boubacar Keita san 2013 Bokar min kɔni ye kalafili min kɛra a ɲɔgɔnna kalafili ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ sabu min kɔni bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ se k'o ɲɛnabɔ o de ye kankelentigi Manden masa fasiriba ko a kɛra masakɛ ye sigi tun kɛn bɛ k'a makɔnɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye bamancɛ wale o gɛlɛya ye malidenw bɛ ka bɔ sigiyɔrɔ la Bokar min kɔni Mali a t'a yɛrɛ bolo maa min bɛ se ka Mali sigi a yɛrɛ ma ka Mali kura k'o sigi sen kan ka Mali ni k'a ka yɛrɛmahɔrɔn lakika d'a ma malidenw kun jigisɛmɛyɔrɔ ye maa min ye o de ye Ibrahim Boubacar Keita IBK ayiwa min ye karamɔgɔ Daba ye Bokar kumafɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaa ye karamɔgɔ i ni sɔgɔma Naamu allo ayiwa min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye ale bɛ nɛgɛjuru la Bokar Traoré an bɔra k'a fɔ sisan jagokɛlaw ka ɲɛmayaso n'o ye Yusuf Bacili a ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ lase Bokar min ye kunnafoni duman ye sabu Mali dancɛw datugulen don nka dancɛ jumɛn dalen bɛ an ye kibaruya duman jumɛn bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara bɛn'o dan tulo kan o kuma an bɛ karamɔgɔ ka bila kɔnɔ o kuma yaasa an bɛ se ka bɔ cikan minnu bɛ yen kunnafoni minnu bɛ yen a ka se ka da malidenw tulo kan ayiwa Bokar yani karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ don an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛnfura kɔnɔ ko ye a ko Manden masa Ibrahim Boubacar Keita Bokar jamanadenw ye tali min ta k'a sɛgɛrɛ Bokar min kɔni gɛlɛya nana don baara la sabu maa caman y'a yira k'a fɔ an fɔra an jigi kɔ a ko fɛn dɔ kɔni bɛ an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan n'o ye Usmane Moriba ye a ko i bɛ se k'i ban Ibrahim Boubacar Keita la i tɛ se ka k'a hakilinaw fɛ nka k'a fɔ k'a tɛ jamana fɛ jamana kanu ta dusukun na Bokar Traoré k'o ye wuya ye fasiriba ko a ko ni Ibrahim Boubacar Keita ka tɛmɛsennaw lajɛ a kɛra ambassadeur ye a kɛra assemblée nationale président ye a kɛra ministre ye Bokar Traoré premier ministre kɔnɔna la ale ye san 6 kɛ yen a bɛna don in kama Alpha Umaru Konare gɛlɛya tun b'a kan politikimaw tun kɛmɛ k'a sama ni k'a senkɔrɔma cɛ maa min y'a banman k'a jigijigi o de ye Ibrahim Boubacar Keita ye fasiriba ko Bokar Traoré min ye o Ibrahim Boubacar Keita a ye baara kologiri min kɛ waati tɛmɛnenw la o tora malidenw kɔnɔ i b'a fɔ kilisi o tuma min ye danaya kura ye u y'o ta k'a sɛgɛrɛ n'a dumaya k'a fɔ ko jamana bɛ lombo lanba la maa min bɛ se k'a bɔ o tɔɔrɔ jugu kɔnɔ o de ye Ibrahim Boubacar Keita kan kelentigi fasiriba ko a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ayiwa karamɔgɔ Daba salamu alaikum Buwa Jabate wa alaikum salam Buwa Jabate jɛgafɔ lamɛnba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jeli fɔ k'a wale ɲuman dɔn naamu ko min bɛ jamana kɔnɔ a donnen don o de ye CEDEAO ka ɲangata min dalen don an kan Buwa Jabate Mali juraw u ma sigi u bɛ wuli ka jɔ la kabini gɛlɛya in daminɛna a dogolen tɛ maa na k'a fɔ juraw ka soba bɛ chambre commerce d'industrie du Mali naamu Yusuf Bacili président ye wele sɔgɔmada in na
wasa an ka se ka kunnafoni lase délégation ba de bɔra Mali kɔnɔ tile fila in na min ye Conakry ye kunungo ni kunasini kun bɛ yen Conakry ministre 4 o n'o de ye ɲɔgɔn ye naamu ministre 4 bɛɛ lajɛlen a jira malidenw na u ka port u ka siraw fɔ n ko fɛ ni Mali mago b'a la an k'a kɛ n'a fɔ an bɛ Bamakɔ an da don o tuma bɛn kɛr'o kan sɔn kɛr'o ma naamu wa i k'a dɔn sisan u bɛ ɲɔgɔn ye la Mauritanie Nouakchott o fana faamaw farala ɲɔgɔn kan k'a jira Mali la i k'a dɔn Nouakchott ni Bamakɔ ye fa kelen ba kelen ye fɛn o fɛn ni o se b'an ye k'a donni quoi ji fɛ ka n'a bila olu ka port la naamu e yɛrɛ b'an dɛmɛ k'a donni ka na Mali kɔnɔ donc c'est pour te dire que i y'a dɔn ŋunuŋunu tun bɛ yen waati la ko Mauritanienkaw ko k'u b'u ka port datugu nkalon don Youssou Bathily da de y'a fɔ n ye o tuma min ye Mali ye i k'a dɔn lafiya bɔda bɛ nin jamana fila la kosɛbɛ Bɔ Jabate i k'a dɔn kɔlɔsilikɛlaw y'a jira k'a fɔ Seydou Natuma y'a jira k'a fɔ a ye camion 500 de di jamana ma sɔgɔmada in na Mauritanie camion min jɔlen bɛ yen n'o togina ka camion a ka ca 50 ni kɔ ye Maliyɛnw a bilalen bɛ Maliyɛnw ka bolo kan Conakry b'o cogo kelen la dɔw bɛ sira la ka taa bon ni mɔgɔ b'i la n'i y'i tɛgɛ di Ala ma i tɛ bi nin ye tiɲɛ jamanakuntigiw y'a fɔ cogo min malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira bon o bɛ kɛ sababu ye an ka kisi ko caman ma maa minnu ye nin kan na jamanakuntigiw de y'a kɛ nka an ye kɔlɔsili kɛ min ye farafinna dugu bɛɛ ye k'a daminɛ Côte d'Ivoire ka na Burkina ka taa min ye Sénégal ye o jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen u b'a k'u ka jamana ɲɛmaaw kɛlɛ i k'a dɔn Mali kama o tuma n'i ma misijeni to a sɔgɔmada fɛ biri i b'a to a wulada fɛ biri jamana ninnu ma fɛn k'an na dɛ a jamana ɲɛmaaw de y'a kɛ a jamanadenw ma fɛn k'an na dɛ jamana ɲɛmaaw de y'a kɛ o tuma an k'an ka kɛ Ivoiriyɛnw fɛ an k'an ka kɛ Sénégalais fɛ an k'an ka kɛ Burkinabéw fɛ sabu u ka jamanadenw kɛra Malidenw fɛ ni u b'a k'u ka ɲɛmaaw kɛlɛ bi an nɔfɛ o tuma drapeau jeni ni jamana ninnu drapeau faralen a n'a jenini faama ninnu bɛ waati kɛ de la u bɛ taa ka jamana to yen o don dɛ Bɔ Jabate an bɛ se ka Conakrykaw fo an bɛ se ka Nouakchottkaw fo Mauritanie jamana bɛɛ fo a n'a ɲɛmaaw o de ye Ala sago sago Youssou Bathily ye kɔrɔfɔ min dɔn da ko n k'a fɔ u ye ni ɲininkali t'i bolo o tuma an na ɲɔgɔn bila yan ayiwa karamɔgɔ kuma mɛnna an b'a fɔ Youssou Bathily la k'ale bɛ k'u banban merci i Tunkara nin tun ye Bɔkari Tarawele karamɔgɔ Daba Tunkara ye a bɔra sisan ka kuma min fɔ a jɛlen don ŋunuŋunu tun bɛ yen k'a jira k'a fɔ ko Mauritanienkaw kan bɛ k'u ka frontière datugu ko nkalon don u y'a dayɛlɛ ka sira furan k'a jɛ pas Mali den fɛn fɛn bɛ yen i bɛ fɛ ka taa doni ta ka bɔ ko sira dayɛlɛlen don o tuma an b'a fɔ Mauritanienkaw ye k'u ni ce sigiɲɔgɔnya la u ni ce Mali o dɛmɛli la Bɔkari hali bi n bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye n'o ye l'observateur ye Ousmane Moriba Bɔkari min ye Ibrahim Bɔkari Keyita ka kuma don Bɔkari Ibrahim Bɔkari Keyita kɔni ale ntanyana a ko waati dɔ kuma sera Bɔkari Tarawele min kɔni Mali masakɛ kɔrɔ Bɔkari ko a mana tigɛ da o da la Bɔkari i b'a fɛ i t'a fɛ o tuma ko min kɔni ye tasibila ye o ye wajibi ye Bɔkari Tarawele min ye dugawudon ye o ye wajibi ye sabu a ye jamana mara a ye san 7 min kɛ Bɔkari Tarawele ɲuman caman kɛra i n'a fɔ tiɲɛni caman kɛra a ko a bɛ gɛn don min na malidenw kun dusu kasilen b'a kɔrɔ Bɔkari Tarawele ni dun ye a lajɛ a kelen ma baara kɛ a ye danaya ta ka da maa dɔ de kan o maa olu ye baara kɛ ni hakilina jumɛn ye maa kelen bɛ se ko la wa a ko n'i y'a lajɛ Ibrahim Bɔkari Keyita ka coroni caman bɛ yen maa wɛrɛ de y'a tɔgɔ ta k'a sɛgɛrɛ nka bolo maa funu a bɛ da tigi kan na parce que b'a ko min ye Ibrahim Bɔkari Keyita ye a fatura kari tɛmɛnen k'a si to san 70 ani san 6 la min ye bana kuntalajan ye Bɔkari Tarawele min kɔni Ibrahim Bɔkari Keyita ye a taara da ni Mali kanu ye a taara da ni dusukolo ye Bɔkari Tarawele Mali janya a kun ka d'a ye a ka Mali bila jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ parce que b'a ko nka k'a dɛsɛra manifin dan y'i se o tuma min ye radio jɛgɛfɔ yɛrɛ ye Bɔkari Tarawele an bɛ tasibila kɛ min ye Mali masakɛ kura ye sabu jɔfɛn o jɔfɛn a bɛɛ bɛ da don dɔ taa ɲɛ min kɔ don taa ɲɛ min kɔ Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ suma kunnafoni filanin ye an ye min bɔ l'observateur kɔnɔ Ousmane Moriba ale ka sɛbɛnni don
jabate Ousmane Moriba ka fara l'observatoire mawka an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten ko joni jalakite maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furanga jago ɲuman kɔ ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura maa min ka fasiri ye ni o ye Toguna A Traoré ye Toguna A Traoré ko sɔgɔma in na ɲininkali min bɛn bɛ ka ɲɛsin CEDEAO ni anw ka jamana marabaaw ma n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko yalima ko joni bɛna sɔn ka parrain fɔlɔ kɛ waasa gɛlɛya min n'o bɛ jamana in dala u bɛ se ka wuli cogo min na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa ninnu n'o ye CEDEAO jamana kuntigiw ye jamana minnu n'o fara bɛ ɲɔgɔn kan ni Mali yɛrɛ b'a la ni kɔsada in na o ye Mali sen bɔ a la i b'a ye k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye laban kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o kɛla ka bɛn janvier kalo tile 9 ma san 2022 min n'o bɔra ka kɛ Ghana faaba kɔnɔ n'o ye Accra ye ɲɛmaaya u kun den bɛ Ghana jamana kuntigi ma n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in n'o ye u ka lajɛrɛ y'a kuncɛtɔ la i b'a ye k'a fɔ ɲagili bere tala ni ka yanga anw ka jamana kuncɛ la n'i y'a lajɛ o kɔni ye hakilina minnu da n'o ye laɲiniw ye n'o bɛ kɛ gɛrɛntɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma o y'a jira k'a fɔ CEDEAO a jamana kuntigi minnu jamana minnu bɛ a kɔnɔna na o jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen to a la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u ma se ka kalata labɛnni ko sɛbɛnfura ɲɛnɛman ci olu ma o y'a jira fana k'a fɔ min ye san 5 ye ko transition bɛna o de kɛ jamana kunna k'olu fana ka ɲagili bɛna kɛ fɛn min ye o de ye ka jamana ni k'a don bisi basa kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye o jamanadenw bɛɛ lajɛlen to ale i n'a fɔ n da tula la cogo min na ko fɛn bɛɛ lajɛlen o kɔni o bɛɛ tigɛ faso Mali b'a la karangadɔw bɛɛ lajɛlen bɛ suwa jamana minnu bɛ yen n'o jamana faso Mali tɛnkun bɛ u la danger minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'o danger bɛɛ lajɛlen datugu wa hali min ye pankuluw ye k'a fɔ i bɛ pan ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka na jigin faso Mali b'a la walima ka bɔ faso Mali b'a la ka taa ni jamana dɔ la kelen kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ko o bɛ jɔ fɔlɔ min ye chronogramme raisonnable ye o kɛn bɛ k'o de laɲini ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ko nin kana maa si jawuli a ko an ka to an cogo la min ye anw ka faso Mali b'a ye an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de wa min ye maa ka jagoya fanga walima jagoya ko k'i b'o ta k'o labɛn k'i bɛ n'o bila anw kunna zango nin hakilina in a ma bɔ ninnu yɛrɛ la ko maa wɛrɛ dɛn bɛ ninnu kɔfɛ min b'a fɛ k'i mɔnɛ bɔ anw ka jamana na n'i y'a ta k'a lajɛ nin ɲagili fɛn bɔlen ka bin karijan tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni nali bɛ jɔ anw ka jamana kɔnɔ h'a ka ja jamana faso Mali a ka nafolo minnu bɛ BCEAO kɔnɔna na jamana ninnu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen ko da bɛ sɔn ani bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa fɛn minnu bɛ yen fana ni o ye furaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya covid o sɛgɛsɛgɛli minɛnw o kɔni ko da tɛ sɔn o ɲɛ wa min ye produit pétrolier n'o ye tajiw ye o kɔni o bɛ don ka bɔ kɛ nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin Assimi dusu cɛ kojugu i b'a ye k'a fɔ a fana ye sɛbɛn kɛ a ye kɔrɔfɔ don maa min da o de ye anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'o ye administration territoriale ye n'o ye Ablaye Mayiga ye o kɛlen ale de ye cɛmancɛ fanga kuma lasela ye n'o ye porte parole ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ min ye anw ka jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan ka anw ɲɛgi k'a sɔrɔ a tɛ a kun bɔ k'anw fana y'an ka karangadɔw joie maa tɛ don maa tɛ bɔ wa min ye pankulu ye ni panna anw ka jamana kan k'a sɔrɔ anw ka yamaruya tɛ i bɛ jigin dugu ma n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɔrɔfɔ in bɛ fɛn min fɔ o de ye ko jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i kunkilenna kɛ kelen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma CEDEAO ka nin kɔrɔfɔ in ko do biɲɛkura falen tɛ taa wɔyɔkɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hali maanifin taaju o falen dɔ la o ye kɔlɔlɔ ye nka n'i bɛ sogokunbaw kan k'u fara waati min na o ka di i da min ye nin hakilina ye a bɛ bila o minɛn kɔnɔna na hakilinajigi yanni nin sanction belebele in ka ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO a ka lajɛrɛ laban dɔ kun kɛla ka kɔn min ye janvier kalo tile 9 ta ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa 149 ye o kun y'a jira k'a fɔ kɔni olu ka munumunu salon CEDEAO jamanaw kɔnɔna na k'o kɔni ko dansigi la o la wa min y'u ka sɔrɔw ye o bɛɛ lajɛlen da sɔrɔ a la o bɛɛ lajɛlen da la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye a kɔni y'a jira nin sanction ninnu bɔlen kɔ ka bin a ye bɔla jabaranin na ka kɔrɔfɔ caman maana a y'a jira k'a fɔ jamanadenw a dan bɛ u la wa u ye danaya min ta ka da a kan min ye anw ka jamana ye a tɛ kɛ maa sago ye n'anw yɛrɛ tɛ wa an ka jamana ka d'an ye ka don da min fɛ a bɛ don o de fɛ wa min ye CEDEAO ka nin taabolo ye ale kɔni u tɛ u kɔ don CEDEAO la o sigi bɛ ka u kɔnɔ min ye sigi ka kuma ye o bɛ se ka don o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na i n'a fɔ Fazirikɛba y'a laɲini cogoya min na min ye Fazirikɛba ye n'o Toguna A Traoré ye a y'a jira k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni fan fila bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko sigi ka kuma o y'olu taabolo n'u sinsin bolo ye ko yɛlɛma k'u tɛ u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka kɔrɔfɔw fɔ k'a ban o ni ɲɔgɔn cɛ walasa jamanaden minnu n'olu bɛ jamana ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ni kun ka se ka lafiya wa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Toguna A Traoré a ka Faziri Bokari Traoré an ta o laban ye boli ye
ye soir de Bamako fasirba n'o ye Laya Jara Laya a ko jamana gouvernement ɲɛma n'o ye docteur Shogel Kokala Maïga bɔgɔ tarawele a sigira premier ministre la ni an ye kalo 10 na juin kalo tile 7 san 2021 bɔgɔ tarawele Shogel Kokala Maïga Ashimi Goïta y'a wele colonel Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma Shogel nanga danaya bi kan min ye gouvernement kura an k'o sigi ɲɔgɔn fɛ o baara in kɔnɔna la bɔgɔ tarawele u ye cɛw ta u ye musow ta fasirba ko min ye Shogel ka gouvernement a ko min kɔni ye kɔfilɛ ye taama kɔnɔ bɔri o bɛ tali kɛ i ka se k'i ka taabolo lajɛ i ye paraya min kɛ ani min b'i ɲɛ fasirba ko waati dɔ kuma sera Shogel Kokala Maïga ye danaya ta ka da maa minnu kan a k'u tɛntɛn k'u lajɛ ni k'u ka kɛwalew lajɛ ni k'u ka pɔw lajɛ ni min ka girin ni min ka fɛgɛ fasirba ko o sɛgɛsɛgɛli kuma sera kalo 10 o tɛ tile 10 ye min ye jamana ka baara ye bɔgɔdi a ka kan waati ani waati ka baarakɛlaw larawuli k'u lajɛ ni maa minnu n'a ka kan toli la olu ka to yen ni minnu man kan o waati sela ha olu ka gɛn dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ dɔn la y'a sɛbɛn o b'a la k'an ka nafolo ta k'a buruce a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ a y'a sɛbɛnɛ an t'o fɛ tugun fasirba ko Bakari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛla Laya Jara ye a ko Shogel Kokala Maïga a bɛ baara min na o dogolen tɛ maa la min ye diɲɛ ma don o don ye Shogel a bɛ dɔɔni fɔ Mali ko la maaw ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ cogo min na maaw ɲɛ b'a la Mali kɔfɛ a ko caman tun dabirilen bɛ Shogel Kokala Maïga a kɛra sababu ye ne ka fura bɔ woro caman ɲɛmɛ o kɛra min ye gundo caman bɛ Shogel Kokala Maïga a kɛra sababu ye malidenw bɔra fɛn caman kalama min ye malidenw ye u kun b'u kunfɛ ko caman na Shogel a y'a ɲɛ yɛlɛ Bakari Tarawele ni k'an kulo ma da parce que b'a ko Mali bilama a n'a kununama kelenw tɛ Shogel nalen fasirba ko Bakari Tarawele n'i y'a lajɛ a ko ministre caman bɛ olu bɛ baara la n'i y'a lajɛ ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye fasirba ko ale bɛ baara min na o dogolen tɛ maa la min ye Sadio ye lakanabaaw bɛ baara min na jamana cɛmancɛ bolo la ni ka taa bila jamana kɔrɔnfɛ bolo la ko maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la k'o ye ɲɛdimi o tɛ kɔnɔdimi ye siga t'o la fasirba ko ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile colonel major Dawuda Ali Mohamedine a k'o fana bɛ baara min na lakana baara la bi k'o dogolen tɛ a ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛsiri la fasirba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre des affaires étrangères de la coopération internationale Abdoulaye Diop a kɛn bɛ sababu ye bi a bɛ min kɛ avion kɔnɔ bi ala t'o kɛ duguma a bɛ avion kɔnɔ waati bɛɛ a ta kun y'o ye koyi a bɛ avion ni gɔrɛndɛ bɛ na Mali sɔrɔ n'a kan ka pankulu ta ka taa fan min fɛ a bɛ taa yen a bɛ min sunɔgɔ avion kɔnɔ a t'o sunɔgɔ a ka so o y'a taabolo ye fasirba ko Bakari Tarawele Abdoulaye Diop fana ma bɔ yen a ko min ye ministre de la justice droit de l'homme n'o ye Mahamadou Kasoge ye o fana bɛ baara min na bi k'o fana dogolen tɛ ba n bɛ min f'i ɲɛna Buwa o de ye a k'i galabutigiya zonba kule ninnu ka dossier fɛ a daminɛ na an kɔntana mais a ko bɛ ɲini ka sumaya an bɛ fɛ ka fɔ an jigin an k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la Kasoge ni tulo b'an baara daminɛ ni elamu ye k'u don kaso kan ka baara daminɛ ni elamu ye kuma bolo jiginna dɔɔnin Bakari Tarawele fasirba ko a ko n'i y'a lajɛ sigasigana ni yirɛɲɛnana bɛ dɔw ka baara la n'o ye ministère de la santé Jaminatou Sangare Bakari Tarawele waati dɔ la ko keleku bɛ baara kɔnɔ fasirba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre minnu fana bɛ baara la ni keleku dɔɔnin b'u ta la min kɔni ye ministère chargé de la refondation walima ministre délégué auprès du ministère de la santé chargé du développement social Umaru Imam Umaru Jara alimami ministre fasirba ko Bakari Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko ministre dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ tile bɔ fo ka taa tile ni mago jɔl'u ka département na k'i b'u tɔgɔ ɲini i bɛ papier de ta Bakari Tarawele min ye faso nafolo ye k'a buruja fula ten ka sɔrɔ jaabi tɛ ka bɔ ayiwa ministère chargé de l'élevage et de la pêche Yuba Ba Yuba Ba k'a tɛ ka ye dɛ o ko in fana e b'a dɔn min bɛ yen wa n bɛ n'o f'i ɲɛna bi o fɔ n ye min ye ministre principal ye o de tɛ Modibo Keyita ye wa o ye Modibo Keyita ye DNCC ɲɛmaa kɔrɔ kosɛbɛ o fana de kɛn bɛ ka bisi basa dɔ Yuba ka taabolo la han o kɛn bɛ diri ye k'i biri Yuba da la ale ka délégué kɔni ye Yuba ye ministre plein tɛ o hali n'a dugutaw wulila kɛrɛfɛ miiri don hali n'a dugutaw wulila ministre de b'a fɔ a bɛ taa hali n'o y'a sɔrɔ a ka taama tɛ an ka cɛw fɔ ɲɔgɔn ye awɔ o tuma min ye jamana ɲɛmaaw ye Shogel Kokala Maïga kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a fɔ a ye ka nɔgɔ bɔ a la Yuba Ba n'o ye ministre délégué ye n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ jɛgɛ mɔni ma ale n'an ka baganko ma Bakari Tarawele k'a jɔsen tɛ ka ngolo fa fasirba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministère de la promotion de la femme de l'enfant de la famille k'o fana jɔsen tɛ ka ngolo fa fasirba ko a ko n'i y'a lajɛ ministre wɛrɛ bɛ yen ko nafa kisɛ kelen t'olu ka toli la dɛ n'o ye ministère de l'éducation nationale la dedew tɛ dedew awɔ
Fasriba ko a ko ministère de l'enseignement supérieur bogari min koni ministère des affaires foncières a ko ni ya lajɛ wartare kulu koni fana bɛ ka nɔ bɔ dɔɔni Fasriba ko a ko ni ye ko tabolo lajɛ ministre dɔ bɛ kulu koni bɛ k'u yɛrɛ de yira waati bɛɛ o kuma I b'a fɔ ko seliba kalo o ye ministère de la jeunesse et des sports ye Musa Atayer a barata Musa Atayer a bɛ baara la ha nga yɛrɛ ka ca baara o ko tɛ waati dɔw la yɛrɛ fɔ ka fisa dɛ awɔ o kuma dɔ la foli to an mɔ ko ye karamɔgɔ daba ɲuman kana e k'i ka baara kɛ dɔrɔn e k'a tɔn ma I bɛ togo togo anw de b'a lamaga nka maliyɛn waati dɔ la man bɛ yen n'i ye fɛn dɔw kɛ n'i m'o fɔ I yɛrɛ ye maa tɛ sɔn k'i da maga la minnu bɛ fɛ k'i senkɔrɔma cɛ a ma nɔgɔ dɛ a k'a tɔn ma n'a ka timi walima n'a ka go a k'o tɔn ma dɔrɔn Fasriba ko Tarawele min ye Musa Atayer ye a ko k'ale kɔni bɛ yira la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ministre des infrastructures ye Tarawele ko fana bɛ yira la o kuma ko taa tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ infrastructure o jɔni ye de Dayiru muso kɛ Madina kɛ l'équipement infrastructure n'a ye mankan ja nɔfɛ I b'a ye a b'a ka maaw bila ka taa an ka goudron fan dɔw kole o tɛ fɛn bɛɛ tɛ fɛɛrɛ yan mais comment a sera ninnu ka dilan yanni samiyɛ kura cɛ an b'o de laɲini n'o tɛ an ka mobiliw ni motow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna waati min bɛ bɛɛ la sisan y'o don dɛ Tarawele Laya Jara ko a ko siga tɛ min na min ye ministre k'u lawuli k'u lajɛ u ka kɛwalew k'a dɔn ni min bɛ baara la ni min tɛ baara la Tarawele ko ministre ɲɛma dɔw tɛmɛna Mamadu Tumani Ture tile la olu ka baaraw kun don kosɛbɛ Tarawele min ye Laya ye o kuma ko Sugali Kokala Mayiga a k'a lajɛ a ka sigi ka jateminɛ kɛ n'o tɛ Laya ka ministre fɔlen ninnu na Buwa Jabate ministre de la santé et développement social a fana a baara a bɛ baara la dɛ hali n'a sɔrɔla majɛ bɛ fan dɔw fɛ a nafura dama ni sisan cɛ e ye santé mɔgɔw taalen grève la wa grève fɔ joli kɛla a baden bɛ yen a fɔ la a kɛla wa n'i ko I b'o dan bi I b'o dan fo ka tile minɛkɔrɔw ma na ka bila lapitaniso ninnu caman kɔnɔ wa o kɛra nka grève bɛ dɛ ayiwa Tarawele Laya ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni jamana ye a bɛ ɲagili bolo Tarawele jamana bɛ ɲagili bolo ni ka jamana k'a lawuli k'a jɔ a sen kan Tarawele ka jamana k'a furan k'a jɛ k'a kɛ jamanadenw sago ye fo ministre ka sɔrɔ ministre minnu bɛ se ka jamanadenw ka hakilina baaraw kɛ o kuma min ye Sugali Kokala Mayiga k'a kana ɲɛda lajɛ dɛ a kana tɔgɔ lajɛ dɛ a ka mɔgɔninfin ka kɛwale de lajɛ minnu bɛ s'a yɛrɛ la ko maliden ye miliyɔn 20 ye a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tiɲɛ ko ye maaw bɛ yen maa minnu bɛ se baara la jamajɛ baara faso kanu baara Tarawele ko o ko in tɛ ban jamana in kɔnɔ wa n'o bɛ kɛ Buwa Jabate o mɔgɔ caman baden de bɛ a tɛ ban yɛrɛ an kunjo Ligue Togo a bɛ se ka ministre de la santé kɛ o ye tiɲɛ a bɛ se ka bila jɔyɔrɔ wɛrɛw fana na kosɛbɛ Tarawele o kuma ko waati dɔ kuma sera min ye Sugali Kokala Mayiga a bɛ ka baara kɛ dɛ nka k'a kelen tɛ se ko la maa minnu bilala jɔyɔrɔ minnu na k'ulu fana kan k'u jeni yɔrɔ fin kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɔ Bukari I tigɛ don Buwa Jabate u ko ten maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye ko n'a jala k'a bɛ se 2 min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye k'o t'a la ka tasuma da min ye Bamanjilakaw kuncɛla ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Umaru Ongoyiba ye a ko k'olu ye anw ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso u ye u ka sɛbɛn dɔ sɔrɔ n'o bɛ communiqué dɔ kofɔ communiqué kɔnɔna na I b'a ye k'a fɔ min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye o ye wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnfura in yɛrɛ n'o ye communiqué in ye a dilanna ka bɛn ni janvier kalo tile 16 ye san 2022 wa min ye hiérarchie militaire ye n'o ye finitigilakaw ka ɲɛmaya bulon ye a y'a jira k'a fɔ min ye dadige k'o kɔni b'a la ka taa ka groupes armés terroristes sɛgɛrɛ koyi n'i y'a lajɛ min ye janvier kalo tile 12 ye min ye anw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛdenw ye u ye baara caman kɛ u ye frappe dɔw kɛ minnu n'o bɔla ka kɛ zone kɔnɔna na n'o ye an ka jamana fan dɔw ye ni o bɛ zone de Sama ko fɔ Soso ka taa se Logori ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bangasi mara o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ kokura min ye halisa finitigilakaw ka ɲɛmaya bulon ye o y'a jira k'a fɔ min ye Katibadi Masina ye o frappe ninnu senfɛ Bangasi cercle la i b'a ye k'a fɔ min ye maa kolo girin dɔ ye n'o ye Iyad Agali ka samasɛn dɔ ye o kɔni o tola a la min ye Usumani Sidibe ye nin bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bobala a n'a nɔfɛ maa caman bɛ yen n'o ye
bamanjiya fari dambe u fɛ n'an b'o ma nanzarakan na ko terrorisme olu kɔni ni kɛnɛ karabala wa n'i y'a jira k'a fɔ a bilanta bila a bɛ ni filan cɛ bawo min ye anw ka jamana finitigilakaw ye taabolow falela kɛlɛ kɛcogow falela fɛɛrɛkɔrɔw dila u ma min ye anw ka sanfɛ pankuru ninnu ye olu kɔni yaara sanfɛ u bɛ nɛgɛden de yaara cɛ fɔtan e ma fama k'a mɛn k'a fɔ an bisi ka di walima an taara bɛn yɔrɔ a ti ye bilen e ma fama a ti ye bilen wa an dusu sumana pewu wa diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara forces armées maliennes ka wuli ka jɔ kan min ye sibiri dɔ ye n'o bɛnna janvier kalo tile 15 ma san 2022 min ye halisa communiqué b'a la k'a maana a y'a jira k'a fɔ min ye opération kɛlɛtigi ye o ye offensive dɔ kɛ o offensive senfɛ o ye munumunu salo kɛ jabali zone kɔnɔna na min filɛ nin ye ɲɔno cercle la wa min y'an ka forces armées maliennes ye u kɔni u ka wuli ka jɔ senfɛ e ko u ma nin bamanjilaka ninnu u ka base logistique u daga yɔrɔ juguba minnu n'u bɛ dogo la ye gundo la i b'a ye k'a fɔ o y'o bɛɛ lajɛlen filenkolonci ni k'a da kolonci maa kofɔlen ninnu u b'a la k'u yɛrɛ ɲini kɔsada in na o sɛbɛn tɛ sɛbɛn in kɔnɔ koyi nka ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ bamanjilakaw ala ni gɛrɛntɛ t'an bɛ k'u sɛgɛrɛ faamaw fɛ sisan i b'a ye k'a fɔ u ye danganajura ni gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin dugu minnu ma dɛ o t'an bɛ fɛ sɔrɔli yɔrɔ ɲini olu de u bɛ dogo yɔrɔ de kan ka ɲini nafolo b'u bolo ka d'u ma o dugudenw fana hakili ɲuman jamanaden ɲumanw don u y'a jira k'a fɔ a ye mun k'anw na waati tɛmɛnlenw na anw kɔni anw t'aw dogo faamaw na tugun min ye forces armées maliennes ye kunnafoni ɲuman a b'u dɛmɛ u ka baara la wa halisa min ye anw ka nin finitigilakaw ka ɲɛmaya bulon ye u ko k'a minɛ i n'a fɔ hakilinajigi k'a minɛ janvier kalo tile 8 la ka taa se a tile 10 ma san 2022 min ye tasuma ye o y'o da bamanjilaka kan bamanjilaka ka base o minnu filɛ nin ye sama kɔnɔna i n'a fɔ n da tula la cogo min na k'a filenkolonci ni k'a da kolonci min ye terroriste ka maa 26 ye k'olu kɔni k'u tɛgɛ kɛ u ku ye min ye janvier kalo tile 9 ye san 2022 halisa n'i i b'a ye k'a fɔ min ye opération de reconnaissance ye ka munumunu salo kɛ anw ka marabolo kunna n'o ye Sikaso mara ye o kɔni min y'an ka forces armées maliennes ye u kɔni u ye yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye kulujugu ninnu ye u wo kɔnɔna ninnu u ye mugu de bila ka suru ka don o kulu ninnu na k'a kulu ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɛ cɛncɛn ye maa minnu bɛ yen n'o ye bamanjilakaw n'u dogow bɛ yɔrɔ ninnu na k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ni kɛnɛ ka nin karaba n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ kɔsada in na walima nin kalo damadɔ laban in na min ye anw ka finitigilakaw ye o kɔni ni kunnawolo bɛ ɲɔgɔn na sanga n'a ka waati min kɔni kɛn bɛ sabu ye k'an ka jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen hakili sigi wa an b'a jira u la fana k'a fɔ maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen bɛ u kɔ bi an bɛ u kɔ sini wa min ye wulikajɔ ye o mana sabati su o mana sabati tile jamanaden jɔn bɛ u kɔkɔrɔ wa min ye maa wɛrɛ ye o bɛ se ka n'an dɛmɛ baara in na nka min ye anw yɛrɛ ka forces armées maliennes jugu Mali ye olu kɔni bɛ wulikajɔ min na a senkɔrɔma kan ka don wa min ye maa jugu ye minnu bɛ kunnafoni lankolonw da ka anw ka finitigilakaw sɛgɛrɛ o kɔrɔfɔ in an bɛɛ lajɛlen k'o kɔn k'o bila kɛrɛfɛ min y'u ka baara ye k'u dɛmɛ a la n'o de ye kunnafoni sanuman dili ye u ma nin kun ye Umaru Ongoyiba ka sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna Umaru Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona Mali tribune na Fasiriba n'o ye Kureshi Sise a ko an ka taa URD tɔn na wari n'o ye bolodiɲɔgɔnma tɔn ye a ko ni Ala ma jango kɛ Umaru Tarawele gɛlɛya jugu mun bɛ o tuma min kɔni ye dɔw ye Bɔkari k'olu bɛ sɔn k'u kɔ don tɔn in na koyi Fasiriba ko a ko min ye jɔkun furancɛ in ye a ko min kɔni URD ye a ye congrès dɔ kɛ congrès mun kɛra Bɔkari Tarawele ɲigin kɛra congrès in na Fasiriba ko congrès in kɔni kɛra ni hakilina dɔ ye a ko n'i ye jateminɛ yaasa lajɛ bolodali ka kɛ Bɔkari Tarawele maa saba fo maa 2 ka jɛn n'a ye Bɔkari Tarawele min ye bureau politique national ye Bɔkari Tarawele ko baara in ma kɛ n'o ye koyi sabu min kɔni maa saba maa 2 olu tɔgɔ kɔni sɛbɛnna Bɔkari Tarawele sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ min ye Kureshi Sise k'a jira k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ k'olu tɔgɔ sɛbɛnna fo siɲɛ caman dɔw yɛrɛ bɛ k'olu salen dɔw bɛɛ la olu tɔgɔ bɛ sɛbɛn fura la ɲani mɛ nin ma diya n ye Bɔkari Tarawele Kureshi ko a ko n'i y'a lajɛ congrès kɔni kɛra congrès bannen Bɔkari Tarawele maa minnu tun bɛ congrès kɛnɛ kan u bɛnna ni a ye min ye Gɔɲɔ Kulubali ye o tuma k'o de kɛra URD ɲɛmaa kura ye Sumayila Sise ale nɔrɔbila Fasiriba ko Sumayila ntanyane ye maa min tun bɛ Sumayila ka jɔyɔrɔ fali la n'o ye ni ka tɛmɛ ni parti cɛmancɛ baara la Bɔkari Tarawele ko hali n'o t'u ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ sabu ale ye premier vice président ye dangan fɔlɔ jɔyɔrɔ min b'a bolo o tuma min kɔni parti ye k'a ɲɛmɔgɔya ta Bɔkari Tarawele ko jamakulu jɛnna n'o ye professeur Salifu Sanogo ye Fasiriba ko min ye cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jɛnnen dɔn min ye professeur Salifu Sanogo Bɔkari Tarawele ka taa bila URD tɔndenw na u y'a jira k'a fɔ min ye Sumayila ntanyane u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma
u ka basigi boloda o kuma janko yɛlɛ kana kɛ u la parce que b'a ko ko in a minɛn da jɛngɛnna maa dɔw kɔni bɛ yen bɔgɔtɔrɔ de kulu kɔni wulila furukufuruku la bɔgɔtɔrɔ de ni ka ɲɛmaya sigi ko kura kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni parti yɛrɛ bureau politique ka hakilina ye parce que b'a ko jɔn ni jɔn de bɛ nin ko in ju la ɲininkali a ko siga kɔni tɛ yen bɔgɔri min kɔni nafolo ye o kuma ko dun ni kan o baaraw de bɛ ka boloda o de bɛ na tɔ in ci a filɛ dɛ nafolo ma ɲi dɛ parce que b'a ko bɔgɔtɔrɔ de min ye Kureshi Sise a ye téléphone ci ka ɲɛsin Sumayila a ka denbaya ma o kuma k'a yɛrɛ k'a fɔ ni sama-samani min bɛ sen na n bɛ ni congrès la n t'a la aw ka hakilina ye mun ye min ye Sumayila ka denbaya Madame Sise min kɔni ye Asan Traoré ye a ko anw tɛ ni fan fila si fɛ u jo anw tɛ maa si kɔ anw ko URD ka bɛn URD ka basigi URD ka kɛ URD tɔndon sago ye o bɛ se ka kɛ ni sariya ni taabolo ni hakilina min ye anw b'o de nɔfɛ ni maa min bɔ hakilina kan o tuma i n'anw bɛ ɲɔgɔn ye n'i to hakilina kan i n'anw tɛ ɲɔgɔn ye a kuma filɛ dɛ Fasiriba ko Bɔgɔtɔrɔ de min kɔni ɲininkali taara professeur Salifu Sanogo ka fanfɛla maaw ye sabu olu ma ye congrès la u y'a yira k'a fɔ ko ni congrès in ye bilikanboli ye koyi k'i b'i danyɔrɔ dɔn maa minnu ye nin ko in kɔ ye Bɔgɔtɔrɔ u b'a dɔn k'a tɛ bɔ kari la ni ka ntɛnɛn sɔrɔ sabu min ye ko kiiri tigɛlamɔgɔw ye u bɛna laɲini kɛ tile fila in na ko URD bɛna lajɛ belebele dɔ boloda Bɔgɔtɔrɔ de tile fila in na u b'u ta da bɔgɔ jeninen tulo kan u k'a lajɛ joona joona sɛbɛnfura minnu ŋanamu ka taa congrès in na o tuma k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bange a y'o ku bɔ wa o tuma ko congrès kɔni a bɛna annuler tuma Gwaɲɔ bɛ tile fila ɲɛmaa de la o a tɛna kɛ bandaw ka gouvernement bandaw numéro 2 gouvernement numéro 2 minnu kɛra ministre ye damadɔ o don in o ma ɲɛ o don in fiyewu o don in ma ɲɛ fiyewu an ka maaw labɛnlen ka cɛ k'an bɛna saga don furu la ka sin k'a fɔ ten k'a ko a don ɲɛji cayara don a ko gɛlɛyara maaw bɛ nisɔndiya la ka sin k'a ko tigɛ Bɔgɔtɔrɔ de n'ala m'i da fɛn min kama bɔ n'i ko i b'a karaba a ma ɲi o ye tiɲɛ a ma ɲi dɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bila latigɛ minɛn kɔnɔ Bɔgɔtɔrɔ de Kureshi ko a ko siga kɔni tɛ min na tile fila in na Bɔgɔtɔrɔ de min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ye o tuma min ye professeur Salifu Sanogo ka maaw ye u bɛn'u ka laɲini kɛ Bɔgɔtɔrɔ de ko nin ko in kɔni a tɛna taa yɔrɔ la Bɔgɔtɔrɔ de ni Ala ma kunnaja Bɔgɔri maa minnu ye nin ko in kɛ u bɛ bila kiiritigɛlaw ka bolo kan walima u b'u kɔdon tɔn in na Bɔgɔtɔrɔ de n'i y'a lajɛ dibidibi dɔ fɛ a ko min kɔni ye nafolo dɔw bɛ n'olu dunkan fɔra Bɔgɔtɔrɔ de ko nin y'o baaraw de ye Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na a ko tile fila i bɛ n'i sigi ka kunkan dɔ mɛn URD kɔnɔ ko URD a tɛ ci URD k'a bɛ kɛ URD tɔndenw ka hakilina ye o tuma maa minnu bɛ fɛ ka na ni hakilina kura URD kɔnɔ Bɔgɔtɔrɔ ko n'u ma ta URD ka dabada ma o tuma k'u b'u kɔ kɛ nakɔkɔlɔnni nin tɛ CEDEAO système ye URD kɔnɔ sa wa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli don Mali tribune an b'u fo ka fasirikɛba Kureshi an b'a fana fo Bɔ Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'alerte nin ye maa min ka fasiri o ye Bazumana Kane ye Bazumana Kane ko yalima anw ka commerçant k'u bɛ k'u bara bɔ anw na wa walima a ko kɛn bɛ suguya jumɛn na n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO o jamanakuntigiw farala ɲɔgɔn kan o tɔnjɛkulu kɔnɔna na ni k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ karijan tɛmɛlen ka bɛn janvier kalo tile 9 ma san 2022 ɲagili bere min n'o ta la ka yanga anw ka jamana kan n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ taa gɛlɛya ni kɔlɔlɔ kɔ nka min ye jamanadenw ye n'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an hakilinaw kɛ kelen ye a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya in caman bɛ yen a bɛ fo an na nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dadumunifɛnw ye o feerebaw grossistes fara détaillants kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye layirukan kɔni ta an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye o kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye o boloda k'a fɔ ko min ye dadumunifɛnw ye ko foyi tɛ fara u sɔngɔ kan min ye sanction ye a nana fɛnw sɔngɔ sɔrɔ cogo min na a bɛ to ten ko foyi tɛ fara ka fɔ ka taa fɔ ɲagili ninnu u bere u wulila ka bɔ an kun na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Bazumana Kane ka kɔrɔfɔ ye a ko min ye an ka nin commerçant ninnu ye grossistes fara détaillants kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɔrɔfɔ bɔ ni ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mama Ɲangadu ye ale min ye sukaro an b'o dun an ka dumuniw na ale de ye olu ka jɛkuluba o président ye Mama Ɲangadu ale kɔni y'a jira sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 15 san 2022 k'a jira k'a fɔ min ye ale ka tɔn n'a tɔndenw ye u kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ sukaro min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna na dɔ tɛ fara a hakɛ kan dɔ tɛ fara a sɔngɔ kan wa min ye sukaro ye ko bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na wa ale fana ka kɔrɔfɔ baalen min ye syndicat des commerçants d'État
tanju mali sinako dem Cheikh Maru Sago o fara ajira o werte mu jabarani plateau sanfɛla la ka fɔ ko foyi tɛ fara date mun fɛn sɔngɔ kan nka ko ni ye kɔrɔfɔ in lajɛ Bazumana Kane ka fɔla o ko nin kɔrɔfɔ in ko suko kando ko bawo nin kɔrɔfɔ bɔ ka bɛn o dugujɛ bɛɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye commerçant ninnu ye n'i taara u ka boutique walima u ka magasinw na o ko nin fɛn minnu n'olu tun bɛ feere 50 dɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra 600 ye fo ka se 100 ma min bɛ feere 100 dɔ farala o ka dɔrɔmɛ 20 fɔ 40 maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima jamana commerçant u tɛ jamana in hinɛ minɛ wa walima nafolo de kɛn bɛ sabu ye k'u hakiliw n'u dusukun fiyɛ wa ka taa sɔrɔ n'an ka misiriw église fara misiriw kan ni o kɔni o seli waatiw sela o bɛ taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ i b'a fɔ ko diinɛmaw don ka taa sɔrɔ u dogon bɛ diinɛw kɔfɛ k'a sɔrɔ taabolo min bɛ u la ko fɛn min don ko ɲuman tɛ wa n'i ye nafolojugu fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa kuncɛ fɛn min na i yɛrɛ b'o dɔn bawo min ye nafolo kasara ye o na don i ka fɛn kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ban maaninfin joli salolen ka fara ɲɔgɔn kan ko nafolo a bɛ taa wolo fɛn min na o tɛ foyi ye ni kumasulu tɛ an ka commerçant Bazumana Kane ka fɔla k'u ka sabali min ye nin waatinin ye tɔnɔ min n'o bɛ nin waatinin bɛna kɛ sababu ye ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan k'a t'i kɛ foyi wa n'i y'i hinɛna maaw na waati in kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye Masa Rahamani yɛrɛ ka dɔ fara i ka nafolo jidili kan wa min ye taabolo caman ye k'an kan k'o fɛɛrɛ tigɛ k'o boloda wa min ye an ka jɛkulu min n'o a fɔ jamana cakɛda bolofara min bɛ yen n'o ye DGCC ye o ɲɛmaaw ani o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa min ye butigi minnu bɛ yen n'a jirala k'a fɔ ko a fɔ jamana y'a jira k'a fɔ nin man ka tɛmɛ ni sɔngɔ in kan k'a man ka tɛmɛ o kan wa taabolo caman bɛ yen k'o kan ka don bɛrɛ la k'a fɔ an bɛ maa dɔw fana ci o ka kɛ maa jɛlenw ye minnu bɛ taa nin prix ko ninnu sɛgɛsɛgɛ ka na ni kuma hakika ye o bɛ kɛ sababu ye ka jamana ni k'a bɔ denkan dɔ la yanni transition in a ɲɛgili bere a bɛ se ka wuli ka bɔ an kun jama cogo min na nin ye n kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bazumana Kane a ka wuli ka jɔ l'alerte an b'u fɔ Bakari kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min nka yan'an bɛ taa radio jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan taxibolila dɔ nana dɔ ka saki belebele di jɛgɛfɔ la yan ayiwa saki in kan papiyeni dɔ b'a la ko Bamakɔ o tuma taxibolila kɔni nana saki in di yan a ma kɛ Ala ye k'a dɔn maa min y'a bila kun sabu k'ale taa yɔrɔ ka ca o tuma na kɛ ni saki in bɔra aéroport la o tuma minɛn minnu b'a kɔnɔ minɛn nafamaw don fini ka taa bila fɛn wɛrɛ la ni maa min kɔni ka saki giriman tununila finman don finiw b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ i senfa i kana jɛgɛfɔ la ayi k'i senfa dalu ka y'i bolo dɛ kosɛbɛ k'i pan ka na f'a fɔra ko saki finman bɛ yan fini ni fɛn wɛrɛ mun bɛ yen f'i k'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban pewu o tuma a nafolo ka ca a fɛn ka nafa ka bon kosɛbɛ baro maliyɛn maa tɛ maliyɛn sugu dɔn na kosɛbɛ o tuma ko Ala ka saki don a tigi garisɛgɛ la o tuma an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Jɛka pep k'a ka feerefɛnw la an b'a ta k'an ka musokɔrɔba ɲuman sɛgɛrɛ Diko Mayiga Badiko Mayiga Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don la référence Fasiriba n'o ye Ali Sise ayiwa A Sise a na kɛ Ali ye o don wa an ka taa Fasiriba ko Bakari Tarawele Modibo Sidibe n'o ye far an ka wuli Bakari Modibo Sidibe a ka congrès ba filanan o bolodara Fasiriba ko jɔkun furancɛ in na min ye dagaba kun lamagalen bɛ min ye far an ka wuli a kanubaga a lafasabaw Bakari Tarawele Centre International de Conférence de Bamako la Sibiri don Bakari min ye kɛnɛ ye a dayɛlɛ la jama a bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma ni ka na congrès baara la congrès in a kɛnɛ sigilen Bakari k'a kɛra hɛrɛ ni karama ye o tuma kɛlɛmakɛ wɔyɔmakɛ Fasiriba ko jamatigi o ye maa min ye o de ye fara an ka wuli président ba ye n'o ye Modibo Sise Modibo Sidibe a bɛɛ filaw ye o Sise ni Sidibe a bɛɛ fila fɛnɛ Sidibe dun awɔ wasalakaw ka Modibo i bɛ wasala yɔrɔ dɔn ayi n t'o yɔrɔ dɔn o tuma campagne présidentielle tɛmɛna k'i to min anw dun bɛ a to an b'a nɔfɛ Jarakɛ a ka cɛ in m'a f'i ye min ka slogan kun ye wasala Modibo m'a f'i ye a ye namaga ko ye a politique Fasiriba ko Bakari Tarawele min ye Modibo Sidibe badabada Modibo Sidibe kan kelentigi Modibo Sidibe Bakari Tarawele a ka congrès ka kɛnɛ sigira hɛrɛ la Bakari a ye baara in daminɛ ni foli ni tanu ye ni ka congrès-kɛlaw sɛgɛrɛ Bakari Tarawele maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka na a ko baara in k'a bɛ tila ka donkan kɛ ni min ye o de ye Mali a bɛ dangana mun kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ɲɛnkili fila tɛmɛ kan sɛgɛrɛ n'o ye UEMOA ni CEDEAO ye Bakari Tarawele ko jamana in t'a yɛrɛ bolo o tuma
min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen ye ni ka bolo di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn minɛ yaasa an bɛ se ka bɔ nin waati gɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ parce que b'a ko min ye fari an ka wuli ye Modibo Sidibe Bɔkari k'a ka kunkilenna a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye sɛbɛnfura kɛ sɛbɛnfura in o ye bolodako 3 ye bolodako fɔlɔ o ye k'a yira k'a fɔ ale ka tɔn o ye ɲɔgɔn dɛmɛ Bɔkari min ye bɛɛjɛ fanga ye o bɛ se ka sabati cogo min na Bɔkari o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ka kunkilenna filanan o ye min kɔni ye san 2030 Bɔkari Tarawele jamana in kan ka jɔ ni hakilina mun ye o dabali n'o fɛɛrɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ yanni 2030 cɛ k'u tilalo bɛɛ la Fasiriba ko min ye tako sabanan ye o ye kunkilenna min ye o de ye hali bi fari an ka wuli ŋaniya minnu bɛ a la o tuma min kɔni ngwara dali a y'i ka kunkilenna kɛ n'o ye nka ko ngwara da mun don juguya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ maa minnu bolo bɛ jamana mara la Bɔkari Tarawele ni k'o ka baara dɔntɔlima a nɔfɛ ni minɛn da jiginna u kan ka min fɔ kan ka min kɛ Bɔkari k'u b'o kɛ olu ka ngwara da bɛ bila o minɛn kɔnɔ n'o tɛ ko ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ tɛ Fasiriba ko min ye Modibo Sidibe fari an ka wuli ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ɲangili mun taara ka Mali sɛgɛrɛ jamana in ka goni an bɛ don min na ko bi jamana in ka kalan nka ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tuma kunkilenna mun bɛ olu la Bɔkari Tarawele hali bi olu bɛ t'u ka kunkilenna kan ko ye a ko waati dɔw tɛmɛna u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi n'o ye NPP ye Bɔkari min ye o ka kunkilenna o ti dɔwɛrɛ ye ni maa minnu bɛ o tɔn kɔnɔna la Bɔkari janko ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na Fasiriba ko a ko Modibo Sidibe a ko olu ka tɔn banbannen don tɔn giriman don an ka jamana kɔnɔna la o tuma min ye fari an ka wuli ye kunkilenna ni laɲini minnu b'a bolo o de ye don n'a nataw la k'a daminɛ maire kalafili député kalafili ni ka taa bila masakɛ kalafili la u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya o la cogo min na sabu danb'a la u tigɛlen b'a kan jamakulu mun bɛ Modibo Sidibe kɔ hakilina mun bɛ a la Modibo Sidibe faso kanu mun b'a la Bɔkari Tarawele k'u tɛna fɔ u jigi kɔ fiyewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la référence kɔnɔ A Cissé ale ka sɛbɛnni don Cissé k'a fɔ ka référence maa bɛɛ lajɛlen fo a n'a ɲɛmaa n'o ye Bɔkari Jara ye Bɔjabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau min ye Y Dumbuya n'o ye Yakuba ye nin ye a ka fasiri ye Yakubu ko min ye anw ka karamɔgɔnin ko u ka jɛkuluba ye n'o ye association nationale des chasseurs du Mali ANACMA o kɔni sibiri tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 15 ma san 2022 Mémorial Modibo Keyita ɲɔgɔn kɛ so kɔnɔna na u ye kunnafoni di baro kɛ kunnafoni di baro a sigila ka ɲɛsin don kibaru tilamɔgɔw ma min sen fɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u ka senkɔrɔma don dɔ wale o y'o lakuraya ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma min kɔni ka sanga ni CEDEAO ka dantɛmɛ wale ni ɲagili min d'a mɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma o y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ ko bɛn ta ye ko wa ko jamana bɛ danga min na ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan n bɛ diinɛna o n tɛ diinɛna o n mana kɛ fan o fan fɛ n'i kɔni ye maliden bɛɛ e kan ka fara maa tɔw kan waasa min ye gɛlɛya in ye a bɛ se ka ɲɔni ka bɔ jamana dala cogo min na min ye taabolo ye o kɔni bɔla ni k'a sansalama k'a sarada o ka secrétaire général fɛ n'o ye Jawoyi Tarawele ye Jawoyi Tarawele ale y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ don kibaru tilamɔgɔw welela ka kunnafoni da u tulo kan min ye transition ye u ko k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ bi u bɛ u kɔ sini wa min ye CEDEAO ka gɛrɛntɛ ye k'u ko k'u bɛna o ye babalikan min ta ka ɲɛsin anw ma sanction talen kɔ n'o de ye ko force en attente de la CEDEAO ko n'a t'u kɔnɔ k'Ala k'a jigin u kɔnɔ ko n'u y'a kɛ k'u bɛ nimisa ko bawo min ye olu ka jɛkulu ye o kɔni o bɛ anw ka jamana finitigilakaw kɔ wa min ye jamana ka lakana ye ko n'o o fari dan bɛ olu fɛ a bɛ waati jan bɔ wa u y'u to laseli senfɛ k'u da tu kɔrɔfɔ dɔ la min kɔni kɛlen o ka lajɛrɛ laban ye n'o ye u ka conférence débat dɔ kɛ uti kalo san 2021 tɛmɛlen na u ye kɔrɔfɔ ni laɲini dɔw kɛ o kɔnɔna na n'o ye recommandation ye o laɲini senfɛ i b'a ye k'a fɔ o y'a jira k'a fɔ k'u ni anw ka finitigilakaw o y'a jira k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara ye Bamajila k'a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔna na ka dansigi a ka Bamajɛ wale kokɛ la o bɛ se ka boloda cogo min na wa laɲini filanan kun ye fɛn min ye o de ye anw ka donsow karamɔgɔnin ko a tigilamɔgɔ minnu n'olu minɛna anw ka finitigilakaw fɛ n'u mara an bɛ anw ka faamaw bolo olu bɛ se ka bila cogo min na wa ko min ye marifa minɛ min n'o fana kun bɛ senna donsow minɛ k'u ka marifa bɔsiw la k'u ka marifaw ka segin u ma o y'u ka laɲini ye o ye min n'a bɔra ka kɛ utikalo tɛmɛlen san 2021 min kɔni sen fɛ u ye laɲiniba caman kɛ
nka u y'a fɛn ka hakilinaw ni k'a kuraya k'a fɔ u bɛ transition maaw kɔ bi u bɛ u kɔsini wa min ye CEDEAO ye u ka taabolo n'u ka babalikan k'u k'a kun sama ka bɔ anw ka jamana kan wa min ye anw ka jamana ye keleya bɛ yan badenya ni bɛn ni keleya wa maanifin kun tilenna ye kelen haminaw ye kelen ye wa maa min ni ko tɛ o fɛ e ye jamana jugu ye o ina gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Yakuba Dumbuya a ka fasiri Yakuba Dumbuya an b'a fɔ n'o ye Bɛnkɛ Yakuba ye k'a Dumbuya o tɔrɔ de kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ n'o bɔra an ka ɲɛmayaso kɔnɔ nin y'o minɛn siyani ne ye dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲuman dɔn barika da foli ani tanu ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakari an bɛ Kabala Mali o ɲɛmaaba n'o ye Batukunɛ Jakite o tɔrɔ de an b'a fɔ Kabala Mali a tun filɛ nin hippodrome na Luna Park Galagada la o tuma a ka butigi belebele yɛlɛmana Titibugu la yanni bɛ don Morobabugu dɔrɔn école Ali Noura i numan bolo fɛ i bɛ sin k'o lajɛ dɔrɔn Kabala Mali o tuma butigi belebeleba in a tɛnkunnen bɛ yen na a ɲɛmaaba n'o ye Batukunɛ Jakite an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o tuma dankɔrɔba in ale bɛ masigi n'o ye Dirisa Kone u k'a ma ko BAB o tuma Madukula Bana o tuma min ye taji feerela dɔ ye an b'a fɔ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen o tuma dankɔrɔba in hali bi masigi n'o ye Yusufu Ayidara ye entreprise Yusufu Ayidara ale y'o ɲɛmaaba ye a n'a ka cɛden n'o ye Dirisa Kulubali u k'a ma ko Nuro o tuma an b'a fɔ dantɛ foli min na masigi ka taa bila Morila dankɔrɔba in a bɛ Maroc n'o ye chef escadron Lansana Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako kan in kɔnɔna la an mana ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo Elhadji Bɛɲɛ Ɲare Zeniti Air an b'a fɔ Maestro 3 d'or Grand Jawuso o tuma kunu Jawuso bi Jawuso cɛ kelen o tuma bolo caman o tuma nin waati la a bɛ tabali la a bɛ k'a tigɛ cogo min na a bɛ k'a tigɛ an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw radio Fafike a directeur du programme Zendaw an b'a fɔ ka taa bila u ka association dɛmɛtɔn ɲɛmaaba Yaya Blanche Daw o tuma min ye Peteso dugu la nka nin waati la a bɛ Bamako yan o tuma ko Yaya k'a bisimila transitaire Ali Kumala transitaire ale ɲɛmaaba an b'a fɔ dantɛ foli min na Medinakɔrɔ sugu la CNJ commune in fana ɲɛma don Elhadji Mohamed Sako holding ɲɛmaaba député Ousmane Kone Boisila an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sako holding kɔnɔna la o tuma min ye foli ani tanu ye Bakari k'o lase bɛɛ lajɛlen ma e ko cogo di Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen folen kɔ an bɛ min da e ta kan o de ye boutique électronique de la nation an b'a ɲɛmaaba fɔ Umaru Jɔna a badenw u bɛ nin boutique ba in kɔnɔna na électronique minɛ suguya bɛɛ lajɛlen n'i b'a ɲini n'i wulila ka se Bakɔ Jikɔrɔ ni goudron ba in da la i bɛ u sɔrɔ yen min ye Mahamadu Dumbuya ye Imam Mamudu Diko ka chauffeur kɛ don a b'an lamɛn an b'a fana fo fo ka taa se min ye Abdurahmane Sanogo ye chargé de projet don AGEROUTE la an b'a fana fo a b'an lamɛn Tijani Sako Abdulsalam Warmɛ dugutigiw don Kalabankoro tournant na an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kunjo Ligue Togo a sigin bɛ a ka bureau ba in kɔnɔ maison des aînés na a bɛ jɛmu in a tɛ pan a kan min ye Amadu Togola ye Togola Couture Mercedes Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka magan ye Ɲamakɔrɔ kurani sarababilenba in da la an bɛ a fana fo min ye Miseli Gundo ye o bɛ a bolo fo ka taa se min ye Amara Samake ye maire signataire don Ɲamakɔrɔ mairie-ba kɔnɔna na an bɛ a fana fo établissement Sanuel Frère Abibo Samura an bɛ a foro a n'a a baarakɛɲɔgɔnw fo ka taa se min ye Bakari Sidi Jabate ma chef